हेलो फ्रेंड्स, यही वेणु विद्यापीठ को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आम पुणी 13 नंबर प्रश्न को जीवा मेघदूतम सर्ट क्वेश्चन एटा हूँ पार्ट 3। पूर्व वीडियो गुड़िक जो मैंने देखी ना दयाकोरी देखीदे और चैनल को जदि नुआ आछंती तेबे सब्सक्राइब करदे। तेबे चलतु 13 नंबर प्रश्न। जावज्ञा मेघा बरमधिगुणी ना धमे लब्ध कामा। एटा श्लोक पिला माने भूल अच्छी, तेणु आपण मैंने टी बही देखीदे। इति उक्ति यथार्थता प्रतिपादयत। यांच मेघ एठारे यांच मेघ हवा कथा, किंतु जावज्ञा मेघ आईची यांच मेघा परमधिगुणी नाद मे लब्ध कामा। एटा होची तार मेन लाइन टी। आंसर कौन लिखा ना, महाकवि कालिदासंकर मेघदूतर यही उक्ति। एठारे यक्ष जिमुत ठारे प्रार्थना करिछि। जिमुत अर्थात कौन ना मेघ ठारे। अम्बुद जिमुत ए सबु तार प्रतिशब्द। प्रार्थना करिछि जे तार सकुशलमय संवाद अलका बासिनी प्रियतमा को देवा पाई, कारण एही मेघ संभ्रांत वंश संभूत एक महान व्यक्ति। महात्मा माने ही केवल दुखीर दुखरे दया प्रकाश करिथांती एवं सेमानंकर दुख को दूर करिबारे जत्परोनास्ति चेष्टा करिथांती। अन्यर दुख हरण करिबा गुणी व्यक्ति माने ही आनंदित होइथांती। मेघदूतरे मेघ ही एहीपरि जणे गुणवान पुरुष जे कि यक्ष परि दुखीर दुख हरण करिबारे समर्थ हेब। साधारणतः अधम व्यक्ति माने दुखीर दुख दूर करती नहीं, परंतु उपवास करी तार दुखित प्राण को अधिक भाराक्रांत करिथांती। एहीपरि व्यक्तिर प्रार्थना पूरण कले मध्य स्थल विशेष रे निजर गौरव प्रकाश करी प्रार्थनाकारी को वाक्य बाण रे जर्जरित करिथांती। फलरे जाचकर व्यक्तित्व हास्यास्पद होइथाय। तेणु कहुए जो व्यक्ति ठारे कथा रहिबो सेहीपरि व्यक्ति को ही सही कार्यटी करिबा पई कहिबा उचित। अधम व्यक्ति ठारे केबे हेले निज मुंड को नुआइबा उचित नुहे। एणु यथार्थरे कहुए कौन सी व्यक्ति निकटरे प्रार्थना करी लज्जित हेबा उचित नुहे। सेम कथा महात्मा मानकर निकटरे प्रार्थना सिद्धि नहेले मध्य कौनसी क्षति हुए नहीं, कारण से माने लज्जित करांती नहीं। मात्र अधम माने उद्देश्य पूरण कले मध्य प्रार्थनाकारी चरित्र संहार करी निजर गौरव वर्धन करने को प्रयासी होइथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 14 नंबर। कानी पुनः निमित्तानि दृष्टा मेघस्य शुभयात्रा आरंभ प्रकल्पितः। महाकवि कालिदास थिले सर्वशास्त्र निर्माता। से मध्य ज्योतिष शास्त्र एवं शकुन शास्त्र निपुण थिले बोली प्रतिपादित हो जाइछि। मेघर यात्राकालीन शुभ शकुन को यक्ष मुखरे प्रकाश करी मेघ जेतेबेले यक्षर वार्ता को नहीं अलकापुरी अभिमुखे उड़ीजीव सेतेबेले धीरे धीरे पवन बहिता को अनुकूल गतिर आगे नेब। अनुकूल गति मंद मंद पवनर प्रवाह ही यात्रा निमंते शुभ तथा मंगलमय होइथाय। पुनश्च शकुन शास्त्र रे उल्लेख करा जायछि जे यात्रा करिबा समय रे बाम बटरे चातक पक्षी को देखिले यात्रा सफल हुए। यथा बहिर् सश्चातकः कुंभः जे च पुनः पुंसंगिति खगः मृगा बामगा दृष्ट्वा सैन्य संपद बलप्रदाः। मेघ जेतेबेले उत्तर दिग को यात्रा करिब सेतेबेले मेघ गर्जन शुणी चातक पक्षी माने उत्फुल्लित होई आनंद रे मधुर गान करिबे। बाम पटरे एही चातक मानंकु देखि मेघर यात्रा शुभ फल हेब। पुनश्च माळमाळ बक पंक्ति गगन मंडल रे उड़ी जाउथिबे। शुभ शकुनी गुड़िक परिदृष्ट हेउथिबारु मेघर यात्रा निष्फल हेब नहीं। यक्ष प्रिया संगे निश्चय मेघर साक्षात और सबुकिछि मंगलप्रद हेब। तापर प्रश्न। आशा बंध कुसुम सदृशं प्रायसे ह्यंगनानम अस्या उक्ते कह आशय। यक्षर अनुरोध को रक्षा करी मेघ अलकापुरी रे पहुंची तार प्रिया निकट को कुशल वार्ता प्रेषण करिब बेले काले मेघ मनरे आशंका सृष्टि हेब जे प्रति विरहरे सती यक्ष युवती काम दशार अंतिम दशारे उपनीत होइथिबो, ताहेले समस्त प्रयास व्यर्थ हेब। मेघ मन एही आशंका दूर करिबाकू जाई यक्षटी कहिछि मोर प्रियतमा निश्चय जीवित अवस्था थिबो आ मोर प्रतीक्षारे दिन गणुथिबो। मेघ अविलंबे जाई अलकापुरी रे यक्षिणी को देखिब। पति
ମୁଖ ସନ୍ଦର୍ଶନର ଲାଳସା ମାନସା ଯକ୍ଷିଣୀ କେବଳ ଆଶାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥିବ, କାରଣ ରମଣୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କୁସୁମ ପରି ଅତି କୋମଳ। ଯେପରି ପୁଷ୍ପ ତାର ବୃନ୍ତ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ଧରି ରଖେ, ତଦନୁରୂପ କୁସୁମ କୋମଳ ରମଣୀ ହୃଦୟର ପୁନର୍ମିଳନର ଆଶା ବୃନ୍ତ ହିଁ ଧରି ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ କବିଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଉକ୍ତି ଯେ ଆଶା ବନ୍ଧ କୁସୁମ ସଦୃଶଂ ପ୍ରାୟ ସେହଙ୍ଗନାନଂ ସଦ୍ୟ ପାତି ପ୍ରଣୟୀ ହୃଦୟଂ ବିପ୍ରଯୋଗେ ଋଣାଦ୍ଭେଃ। 16 নম্বর প্রশ্ন, কেন হেতুনা আম্রকূটঃ মেঘ মূর্ধ্বা বক্ষতে। যক্ষর সন্দেশ বহন করে গমন করুথিবা মেঘ সর্বপ্রথমে আম্রকূট পর্বতরে বিশ্রাম গ্রহণ করিব। আম্রকূট মধ্য মেঘকু আদর সহকারে নিজের মস্তকরে ধারণ করিব, কারণ পূর্বে আম্রকূট পর্বতর বণগুড়িকরে লাগিথিবা অগ্নিকু মেঘ জলবৃষ্টি করে লিভাইଥିଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ବର ସେହି ଉପକାରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମ୍ରକୂଟ ମେଘକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବ। ଓ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାଳିଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ଉପକାରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନୀଚ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ରକୂଟ ଭଳି ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ କଥା କ'ଣ ବା କୁହାଯିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଉପକାରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମ୍ରକୂଟ ଆନନ୍ଦରେ ମେଘକୁ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବ। 17 নম্বর প্রশ্ন, স্থাৎ সরস নিচূড়াৎ ইত্যস্য তাৎপর্যম আলোচয়েত। মহাকবি কালিদাস স্বকীয় খণ্ড কাব্য মেঘর মার্গ বর্ণনা প্রসঙ্গরে স্থানাৎ স্মাৎ সরস নিচূড়াৎ শব্দ চয়ন ব্যবহার କରିଛନ୍ତି। মেঘ ଯକ୍ଷଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯିବ, ସେତିକି ବେଳେ ସିଦ୍ଧାଙ୍ଗମାନେ ଉପରକୁ ମୁଖ କରି ଚାହିଁବେ। ଯକ୍ଷ କହିଛି, ହେ ମେଘ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ସିଦ୍ଧାଙ୍ଗନାଗଣ ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ମନେ କରିବ ଓ ସରସ ନିଚୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ବେତସ କୁଞ୍ଜ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏହି ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଗତି କରିବ। ଏହା ହିଁ ସ୍ଥାନାଦସ୍ମାତ୍ ସରସ ନିଚୂଳାତ୍ ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ନିଚୂଳ ଏବଂ ଦିଙ୍ନାଗ ଶବ୍ଦ ଆଧାର କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଷ୍ୟକାର ମଲ୍ଲିନାଥ ଏକ ଧ୍ୱନ୍ୟାର୍ଥର ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଚୂଳର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ସ୍ଥଳ ବେତସ ଓ ଦିଙ୍ନାଗର ଦିଗ୍ଗଜ। କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲିନାଥ କୁହନ୍ତି ନିଚୂଳ ନାମକ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ସହାଧ୍ୟାୟୀ ଥିଲେ, ଦିଙ୍ନାଗ କାଳିଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନାମକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଚୂଳ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ସରସ ନିଚୂଳ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦିଙ୍ନାଗ ପଞ୍ଚମ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସମୁଚ୍ଚୟ ନାମକ ନ୍ୟାୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତକର ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ କାବ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ପଦଳନ ପରି ମେଘଦୂତ ଯେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବ, ମାତ୍ର ଏହା କୌଣସି ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି ନଥିବା ମନେ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଛୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ମେଘସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତౌ ଆମ୍ରକୂଟସ୍ୟ ଶୋଭା କୀଦୃଶ ସ୍ୟାତ୍। ପଥକ୍ଳାନ୍ତ ମେଘ ଆମ୍ରକୂଟ ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ପର୍ବତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ବଣରେ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ପାଚି ଯାଇଥିବା ପର୍ବତର ଚତୁର୍ଦିଗ ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ। ଏହି ସମୟରେ ଚିକ୍କଣ ବେଣୀ ଭଳି କଳା ରଙ୍ଗର ମେଘ ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ସେହି ଆମ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ପୃଥିବୀ ନାୟିକାର ସ୍ତନ ଭଳି ଶୋଭା ପାଉଥିବ। ସ୍ତନ ଯେଭଳି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହେତୁରୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପାଣ୍ଡୁରେ ଏବଂ ମେଘ ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆମ୍ରକୂଟ ଧରାବଧୂର ସ୍ତନ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିମାନେ ପର୍ବତର ଏହି ଶୋଭାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି।
19 नंबर प्रश्न देखिबा मेघः नर्मदायाः दर्शनं कथं लप्स्यसे। आम्रकूट पर्वत रे लता मंडप मानकर किरात प्रभृति वनचर मानकर बनितागण क्रीड़ा करुथिबे, तेणु मेघ सेठारे मुहूर्त पर्यंत रही चली जिबा उचित। तापरे द्रुततर गति होइथिबा पई अनुरोध करिछि उत्कंठित यक्ष। यक्ष चाहे मेघ शीघ्रतर प्रिया निकटको जाऊ। एहापरे विंध्य पर्वतर उन्मत्तानत भागरे खंड खंड होई रहिथिबा नदी नायिका नर्मदार दर्शन लाभ करिब। अंग सज्जा द्वारा विमंडित होइथिबा रेवा बा नर्मदा यथार्थरे नायिका अटे। एठारे मेघ दक्षिण नायक और रेवा बासक सज्जा नायिका। एहा अपरूप शोभा गजरी अंगरी रचना भंगी द्वारा विन्यस्त पत्रावली परि देखिब। विंध्यर पाददेश क्रीड़ा स्थान उपल विषमता हेतु विविध रत्न रहिथिबारु से स्थान वैचित्र्यमय होइथिब। एहिपरि दार्शनिक नायिका नर्मदार सुभाषित जल पान करी मेघ गंतव्य पथरे अग्रसर हेब। 20 नंबर कौन एही 20 नंबर पर आम भिडियोटी को ऑफ करदबा। रिक्तः सर्वभवति हि लघु पूर्णता गौरवाय उक्ति आश्रयं किम। এই উক্তিটি মেঘদূতর, এটা ইম্পর্টান্ট নুহে পিলে এই প্রশ্নটি। এই উক্তিটি মেঘদূতর পূর্ব মেঘর বর্ণিত। মেঘ পর্বত শ্রেষ্ঠ আম্রকূটরে বৃষ্টি করিবা পরি আগেই চালিব, উত্তরাভিমুখী হইব। ଏହି ସମୟରେ ତା ପଥରେ ପଡ଼ିବ ନର୍ମଦା ନଦୀ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜଳପାନ କରି ମେଘ ସବଳ ହୋଇଯିବ। ଫଳରେ ବଳଶାଳୀ ପବନ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସଂସାରରେ ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଭୀରୁ ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯିଏ ଶକ୍ତିମାନ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭୟ କରି ତାର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। वीरभोग्य वसुंधरारे दुर्बलतार आदौ स्थान नहीं। तेणु सेमाने शक्तिशाली तांकर ही एही संसार रे सार्वभौमत्व परिलक्षित होइथाए। जेउ पवन मुहूर्तक पूर्वरु लघुचर जलधारा को निजर क्रीड़ा कंदुक मने करुथिला, वर्तमान जलपान फल रे बलशाली होई मेघ को पवन सेवा करिबो। ताकू पृष्ठ देश रे बसाई गंतव्य पथरे नहीं आगे चलिबो। एहा ही जगतर नीति। तेणु कहा जायछि जे जोर जहार मूलक तार। एणु सर्वदा अंतःकरणर पूर्णता प्रति प्रयत्नशील हेबा उचित।